বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব। দিনের পর দিন উষ্ণতার পরিমাণ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ভয়ঙ্কর দিক পরিণত হতে পারে। আর এই কথা চিন্তা করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। কেননা পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষা করা এবং উষ্ণায়ন রক্ষায় মূল ভূমিকা পালন করে বৃক্ষ বা বন। আর এই উদ্দেশ্যে শুক্রবার গোটা দেশের সহিত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন রাজধানীর তারানগর মোহনপুরের কাছে 108 নং জাতীয় সড়কে গণবৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশ নেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। এই কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা এবং বন দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে 5 মিনিটে 5 লক্ষ চারা গাছ রোপণ করা হয়। এক সাক্ষাৎকারে বনমন্ত্রী বলেন, বৃক্ষরোপণ করে বন সৃজন করা এবং বন রক্ষা করাই বনমন্ত্রীর কাজ। আর এই দিশাকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত জরুরি। যেভাবে উষ্ণায়ন বাড়ছে তা থেকে রক্ষা পেতে হলে বৃক্ষরোপণ করে বন সৃষ্টি করতে পারে। भी लगाया है और हमारा जितना लीडर्स है, सेंट्रल लीडर, मिनिस्टर्स, वो लोग भी लगाए, हम लोग भी यहाँ पर लगाए थे। तो इसको सामने रखते हुए जो इकोलॉजिकल बैलेंस, जो पेड़ से हम लोग ऑक्सीजन मिलता है और हमारे तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इसको सामने रखते हुए पूरा जो भारत और त्रिपुरा में हम लोग हर जगह में आज पहले भी हम लोग 2022 से शुरू किए थे, 1 लाख के ऊपर हम लोग किए थे। उसके बाद 23 में हम लोग 2 लाख के ऊपर किए थे और इस बार हमारा जो माननीय मंत्री बहादुर है अनिमेष देवबर्मा के उनका नेतृत्व में 5 लाख 5 मिनट में इस बार एक साथ पूरा त्रिपुरा में ये पेड़ हम लोग लगाया। तो सभी लीडर्स और सभी ऑफिशियल सब ने लगाया और मैं इसलिए फॉरेस्ट मिनिस्टर और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के साथ उनका जो टीम है सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा जो इंटेंशन था, मैंने फॉरेस्ट दफ्तर अपनी जिम्मेदारी में जब आया ही पिछले 3-4 मंथ्स हमने काम किया इस दफ्तर में। उसके बाद मैंने सोचा ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पर्यावरण में काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है जो पहले हम देखे नहीं थे, गर्मी होने लगा, तो पेड़ लगाने से ही ये सब प्रॉब्लम का हल हो सकता है।